Agartala to Delhi hin thamane amok kuno achievement ya amok kaisa mojburi 18 mas lainai 20 mas tha gata gochini ekot borok je gosi thangmane abono borok implement khayako aboni bagai mojburi ngai chibor ne kunjo na thangno khnarna bagai se o pedal yatra ma khayo aboni bagai amok kuno khatung na ko gya borok gobang ma chuna kebeng mung tomoni porebo jadi Delhi Sokha tei borok sungbai malaya pano sini representative James thanginai prime minister ni thani sini memorandum reminder memorandum o je abono sung rei kabukha tabuk kok ke haise o je march khaimano mo totally 30% ni march khayo 30% odhikar ni bagai aboni bagai tabuk ang o jagao ang ya sung 30% rogan logote himnai tomo kobang tobanai tomo parabo tuima nungya borok anu tui khanai rohka beruzgar truck chalok tongo hotel samung tangma tongo borok rang soba ka maicari rohka kami hasugo tongnai rok jottono suri laika jottono diai laika motaini thani amoni bagai jehetu sarkar jodi chini kok khanaya sarkar jodi 30% thokai unke buwagrabo already saipaika jail ke jail kotok rajang nai kintu tabuk no solution no rest 30% India flag tino kami wo tabuk neta rok tei decision naya 30% kami am che tonai 30% tuimanung ya 30% bekar jobok 30% truck driver 30% nijen hawn satok jangai 30% nijen hawn am jangai satok jagai tongnai bori rok borok ja decision na mane অমনন চৌবসকাঙ্গো এই মুভমেন্ট ক্রাকতে কতরকে খাইনাই সরকার যদি খানাইয়া গাকে অমনি পরিণাম কিন্তু সরকার ভুগিনাই তবে কে কাইসা কক মুতনারকে চিনি তিপ্রাসানি ও হাও চিনি যে অধিকার মান্না বাগৈ যে কোনো পরিণাম যে কোনো প্রাইস যে কোনো মূল্যরনানি বাগৈ जों তাবুক রেডি তে বুবাগ্রাব অলরেডি মাইন্ড মেকআপ খাইবেকা অর কোনো টেনশন করে তবে কে যত তিপ্রাসা লিডার রঙ যত তিপ্রাসা পলিটিক্যাল পার্টিস নে রিপ্রেজেন্টেটিভ সরণ जों কবখা ফাইদি তিপ্রাসানি বাগৈ রক তিপ্রাসানি বোর্ড বাই পাস ngaba নেতাঙ্গা তিপ্রাসানি বাগৈ ফাইদি নে কিন্তু যত ফাইলিয়া NLF tirok faika daum thai songkoni representative bagai ini kebangma MLS MDCs EMs montri thangka bobagra thangka ex CM rok thangka sudam segya Meghalaya ni montri porjonto thangka sini borom gran BS sangmani bini busala porjonto thangka James sangma
नागालेण्डनि नेशनल स्पोक्सपार्सन बिजेपिनि पर्यन्त थांखायसै नागालेण्डनि एक्स नेशनल स्पोक्सपार्सन तै एमएलए निनि किकन सार मनमु किकन सार तै गोबांमा बर' त्रिपुरानि फार्स्ट चिफ मिनिस्टार सचिन्द्रलाल सिंह बिनि गोसाला पर्यन्त थांखा किन्तु बाक्सा नेताराव थांया चिनि बरम गोनां एमपि जोबो थांखा ब बिजेपि तै बिनि गोबां बादा दं तै ब एमपि जो थांखा बनो गोबां बादा रखानो आबोनि बागै जारा बाक्सा तिप्रासा गइबो तिप्रासानि बुट नावइबो तिप्रासानि नेता गइबो तिप्रासानि बिपद तिनि पासालिया बरना लास्ट बुसकांग जों मुभमेन्ट खरा बेबो कुतु मुभमेन्ट खायनानि सिगां पाब्लिक रनो संना सिगां पाब्लिक रो बाय सालायखौ लायनो जत बुसकांनि मुभमेन्ट आलोचना खालायजानाय ते आबोनि सिगां लास्ट चिनि बरम गोनां जितेन्द्र चौधरी सार संग चिनि बरम गोनां राधा शरण सार संग चिनि बरम गोनां रामपद सार संग चिनि बरम गोनां चिनि शुक्ला सार संग चिनि बरम गोनां चिनि विकास सार संग बरनो याथो रमै खुलमै तेगायसा लास्ट तिप्रासा नुबाङै नर न आं कबंनाय ते बुवाग्राबो नांखागे कबंनाय जों जत पाल पाल तिप्रासा बन नगो थाङै बरनो कबंनाय लास्ट आबोनि परे तिप्रासा र पाब्लिक अफ जा दिसना माने आबोनि संबस गां फाइनाल रेडी दंहायसै हामबाय लुकुरक सिमुं दङ गोबांना लुकुरक दिले हास्टर तिप्रासार मोनबागै बे हिनि खामानि अबन तिप्रासार खास हिस्टोरि तो खाइखिका चिन्तालिबो केटु तिप्रासार मोनबागै ताबुक सिलरते आजागा जे जन्तर मन्त्र तामु केबो मुरुकाता तामु कुन मुसासे गोबां आमाबो कुन काजो केबें खामामा दं उला आलोचना खालायनाय मेन को नाके मेन केबें मुसिंहि माने आरो केबें मुखांगोन आरो केबें मेन केबें मुंगे तिप्रासानि फ्यूचर जेनेरेशन नि केबें मुंगाबो सबसे कटर केबें आबोनो सफैले सलिउसन मा खायनाय आबोनि बांगै आं हाय डेभिड मुरा सिंह बुबाग्रा हायफोन तो नेता थांनाय खायनाय गोबां खायनाय बरफ थैगे थैनाय जानके जान माने किन्तु तिप्रासा स्पिला खालाम नांगौ ओंखाय आं ताबुक इच्छा जरा खसो ताबुक चिनि गुरुजी चिनि परम पूजनीय चित्त महाराज बिनि खानि आं आशीर्वाद नाना बां थानाय बबाय जरा यासार बरफ खाला आननानै इसा जरा शर्ट खसनि बागै के सेकेन्ड फाइलिसनि ऐसा कैसे सुने कैसे सा और जे नगरी बन सामने खाइने किसी गरीबी रिस्पॉन्स होना कैसे नगरी फासिल रेस्पन्स रोनाय रिया आबोनर रसतन साइमन हायसै बबेके रेस्पन्स रथों रियाथों चिनि खाइतेने सोंखाइ थांनाय आर नेता रकनि बिसिं टेंलिया सरकारनि बिसिं टेंलिया के जनतानि दरबाराव थांनाय जनता जा डिसिसन माने आमन नंनायसै आर जनता डिसिसन ना खांके फ्रांस नि राजा बबो मागेरगो जा निनि रासिया नि राजा मागेरगो चीन नि राजा मागेरगो बांलादेश नि शेख हासिना मागेरगो যখন জনতা ডিসিশন না খাঙ্কে শ্রীলঙ্কানি পাওয়ারফুল বরফ মাগেরগো যখন জনতা ডিসিশন না খাঙ্কে লামা লামা রেখেগো নেতার নেপাল নরমগুন দंगाই তাম করে তখন বাকি জনতানো তা সিচারে দিয়েছে জনতা কই চুপচাপ নরমপুরা আশাই দंगाইছে জনতা যেদিন বেকাবং খানাই আপর দেবিন মুরা সুইয়া কোনো দंगला হয়েছে তিনি ঠিকং দেওয়ালো নাঙ্গা হামবাই